बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बिलाखिर अगले पिछले पिछले सारे हिसाब चुकता कर दिए हैं और मुखालिफिन जो तड़ियाँ लगा रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा लाहौर हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जो जज हैं, उनका जो मामला था और जो एक मेंबर थे पंजाब बार के, उस पर जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई थी, वो इंट्रा कोर्ट अपील अदालत ने एंटरटेन नहीं की। डिवीजन बेंच छुट्टी के दिन समाअत करता है, लेकिन एक टेक्निकल मामला उसमें बना के तो उसको सुनने से इनकार कर देता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी मॉल रोड पे जहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पर पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है और राना आसिफ को गिरफ्तार करना चाहती है। चूंकि सीनियर तरीन जज है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसकी गुस्ताखी हुई है और उसके बाद फिर डिवीजन बेंच बैठा है, डिवीजन बेंच ने भी बात सुनने से इनकार कर दिया है। मामला इस तरह दिलचस्प है कि मैं आपको पहले बताऊंगा, आपको याद होगा और मैंने इसके ऊपर 2-3 वीलॉग किए थे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कंज्यूमर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन, उनकी अदालत में उन्होंने कोई ऑर्डर किया था और एसी की जानिब से ऑर्डर पास ना किया गया, ऑर्डर पर अमल दरामद ना किया गया एसी मंडी बहाउद्दीन की तरफ से। उस एसी को तलब किया और उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने। जो स्पेशल जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। उसका जो किसी भी शहर में, जैसे दहशतगर्दी का जज है तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, नैब अदालत का जज है वो किस क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने उनको एसी को तलब किया, एसी ना आया और एसी को कहा कि वो अगले चंद घंटों में, चंद लम्हों में वो अदालत में पेश हो। उस पर डीसी साहब ने कॉल की, डीसी रावलपिंडी मंडी बहाउद्दीन ने कॉल की और मंडी बहाउद्दीन के डीसी ने कहा जज साहब को कि हमने भी इधर रहना है, आपने भी इधर रहना है, एसी को बुलाने का गुस्सा छोड़ें, उनको ना बुलाएं। ऐसी बातें की और जज साहब को तड़ियां लगाई फोन पर डीसी मंडी बहाउद्दीन ने। जज साहब तब गए, जज साहब ने ना सिर्फ एसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी, बल्कि डीसी मंडी बहाउद्दीन के पास, जो अपने आप को नौकरशाही, जो अपने आप को मुल्क का करता धरता समझते हैं। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये दोनों ही एक ही तरह की माजी में इन्होंने ही रूल किया है। उस पर जज साहब ने उनको 3 माह की सजा सुना दी, एसी को भी डीसी को भी। दोनों बगैर पेश हुए डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को कहा गया कि इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजें। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने उनको गिरफ्तार ना किया और वो दोनों भाग के लाहौर आ गए। लाहौर में उस वक्त मकसूद बुट्टर साहब थे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे। सदर को उन्होंने वकील किया, अदालत में पेश हुए चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में। अमीर भट्टी साहब ने उनको बगैर सरेंडर किए उनकी जो दरख्वास्त थी, और ये क्रिमिनल अपील नंबर थी 74550 2021 की, उस पर उन्होंने फैसला सुनाया। और ये जो फैसला था इसमें ये तारिक अली बसरा एंड अदर, तारिक अली बसरा डीसी था और उनके साथ जो दूसरे पिटिशनर थे जो एसी थे, इन दोनों की तरफ से ये अपील थी। और तारिक अली बसरा ने और इम्तियाज़ अली एसी था और तारिक अली बसरा डीसी था। 2012 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसका हवाला देते हुए चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जिस एक डिस्ट्रिक्ट जज के साथ जो बदतमीजी की और धमकियां दी थी, उस केस में बगैर गिरफ्तारी के, बगैर सरेंडर किए, चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उनकी अपील को इंटरटेन किया, एडमिट किया, रिकॉर्ड तलब किया और उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया। और कहा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई है जिसमें यह कहा गया था कि अगर मुलजिम अपीलेट कोर्ट में ही सरेंडर करे तो वही काफ़ी होता है और उसको गिरफ्तार होना ज़रूरी नहीं होता सज़ा के बाद अपील फाइल करने के लिए और सज़ा सस्पेंड करवाने के लिए। उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई। अब वही मामला आ गया और इसमें क्या हुआ कि 3 माह की सज़ा, अब वो डिस्ट्रिक्ट जज था और ये हाई कोर्ट का जज है, क्योंकि हमने इमरान खान के केस में 5 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच था, बार बार हमने सुना कि जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इज्जत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वो डिस्ट्रिक्ट जज थे और सस्पेंड हो गई सजा डीसी और एसी की। यहाँ पर मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं और आगे हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मलक शहजाद साहब। उस पर 2 रुकनी बेंच आज समाअत करता है। ये राना मोहम्मद आसिफ वर्सेस द रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट, ये उसका नंबर है, डायरी नंबर। रजिस्ट्रार की अदालत में इतराज़ लग जाता है और ये कहा जाता है कि आपने क्योंकि सरेंडर नहीं किया, इस वजह से आप की अपील नहीं सुनी जा सकती। वो
بطور آبجیکشن کیس لگ گیا. 2 رکنی بینچ تھا, محمد وحید خان صاحب, جسٹس محمد وحید خان صاحب اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب. ان 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی اس طرح ان کو سزا ہوئی ہے, اور ایک آبجیکشن لگا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو انٹر کورٹ اپیل ہے یہ ناقابل سماعت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, یہ گرفتار ہوں گے, گرفتاری کے بعد اپیل دائر کریں گے, پھر جو سزا سسپینڈ ہونے کا عدالت سوچے گی, یا ضمانت لینے کے یہ حقدار ہوں گے, پہلے حقدار نہیں ہیں. اس پر حوالہ دیا, اور حوالہ دیا 2015 SCMR 1570, پیج نمبر ہے 1570, جو شمارہ ہے وہ ہے SCMR اور ایئر ہے 2015. اس کی ججمنٹ کا حوالہ دیا. یہ ججمنٹ اس وقت بھی تھی, 2021 میں بھی یہ ججمنٹ تھی, اور اس کے اوپر وکلا نے بھی کہا تھا کہ 2012 کی آپ نے ججمنٹ کا حوالہ دے کے DCAC کو ریلیف دے دیا ہے, تو 2015 کی بھی تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے, تو اب کیسے؟ پھر کہا گیا کہ چلیں اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم ہے, تو بھائی لاہور ہائی کورٹ کے جو باقی ڈویژن بینچ ہے اس پہ بھی تو وہ عمل درآمد ہوگا. اگر چیف جسٹس اگر وہ غلط ہے کہ جی بغیر سرنڈر یا گرفتار کیے آپ ڈائریکٹ اپیل فائل کر دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر غلط ہے تو پھر چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کا پہلے یہ فیصلہ ہے, 2021 کا فیصلہ ہے. 2 رکنی بینچ نے صرف یہ کہہ کر کہ جی 2015 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, in which it was held that surrender to an order of imprisonment is not the same thing as surrendering before a higher court without actually being imprisoned in compliance of a judicial order passed in that regard. کہ جب تک وہ جیل نہ چلا جائے تب تک وہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے سرنڈر کیا ہے, اور جو ہائر کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکچوئل اس نے سرنڈر کیا ہے. یہ حوالہ دے کے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اپیل ہے یہ ناقابل سماعت ہے, اور جو آبجیکشن ہے رجسٹرار کا اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. یہ میں حیران ہوا, میں نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ کے جج کا جو کیونکہ میرے لیے بطور قانون کا طالب علم جو مجسٹریٹ کی عزت ہے نا, جو آنر ہے مجسٹریٹ کی, وہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہے, کیونکہ مجسٹریٹ بھی اپنے اختیار میں وہی قاضی ہے اور چیف جسٹس بھی ویسے قاضی ہیں. میرے جیسے جو قانون کے طالب علم ہے وہ تو مجسٹریٹ کی ایسے عزت کرتے ہیں جیسے چیف جسٹس صاحب کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ڈسٹرکٹ جج کی جو عزت تھی وہ کم تھی کہ وہاں آپ نے DC اور AC, کیونکہ وہ بادشاہ تھے اور بادشاہی کی وجہ سے آپ نے ان کی بغیر سرنڈر کیے ان کو آپ نے ضمانت بھی دے دی, اور اپیل پر آپ نے ریکارڈ بھی طلب کر لیا. اور یہاں ایک ممبر پنجاب بار کونسل ہے, اور آپ نے اگر چھٹی کے دن عدالت لگا لی تھی, تو میرا خیال ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جانا چاہیے تھا. بڑے غلط طریقے سے ہماری جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا, اس پر توہین عدالت کی کارروائی کی, کھڑی جگہ پہ سزا سنائی گئی, اور اس کے بعد یہ ڈویژن بینچ ہے. یہ معاملہ تو ابھی آگے بڑھے گا, اور اللہ پاک خیر کرے, اللہ پاک پریشانیوں سے بچائے ہمارے ملک کو. کہ کیونکہ وکلا, اب میں نے آپ کو بتایا تھا جنوری فروری میں الیکشن ہے, وہ تو سارے ان کو تو موقع مل گیا, جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو تو موقع مل گیا, انہوں نے تو تماشا کھڑا کر دیا ہے. اور یہ معاملہ چلے گا, اس پر عدالتوں کو چاہیے تھا کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو سکتا تھا, لیکن یہ معاملہ آگے مزید بڑھ گیا, اور اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا, پھر عدالتوں کو یہ تالے لگا دیں گے, کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اور اس کا نقصان ہمارے جیسے پروفیشنل وکیل جن کی عدالتوں میں کیس لگے ہوتے ہیں, جو اپنے ایماندار ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ, جو اپنے کلائنٹس کے رائٹس کا سوچتے ہیں کہ ان کے لیے بغیر کارروائی کوئی تاریخ نہ پڑے, ان کا نقصان نہ ہو, وہ سارے کے سارے پھر اصل میں جو نقصان ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو پروفیشنل لوگ ہیں. جب سٹرائک ہوتی ہے, ہنگامے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ اس طرح وہ سفر وہ کرتے ہیں. اچھا, آج پہلا موقع ہے, ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر, انہوں نے اپنی جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اور انہوں نے آج دورہ کیا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے بھارت, جب قمر باجوہ صاحب کے آخری دن تھے تو بھارت بار بار دھمکیاں دے رہا تھا, نہ ہماری امپورٹڈ حکومت میں کوئی سکت ہے, نہ ہمارے جو سابق قیادت تھی ان کی جانب سے کوئی جواب دیا جا رہا تھا, اور جب ان سے جواب مانگا جاتا تھا تو جواب تو کسی اور کے خلاف آتا تھا, ادھر تو جواب دیا نہیں جاتا تھا, اور وہ ہوا میں جو ہے وہ فائر چلائی جا رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم گلگت بلتستان کا وہ کر دیں گے, ہم کشمیر کا یہ کر دیں گے, آزاد کشمیر کو یہ کر دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے تھے. یہ اتنے دنوں بعد آرمی چیف عاصم منیر نے آج ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے, اور جو حق بنتا ہے ایک آرمی چیف کا, جو قوم چاہتی ہے کہ ہمارا سپہ سالار ایسا ہو, وہ جواب دیا ہے. اور جس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی کہا ہے کہ یہ ہم چاہتے تھے کہ بھارت کو اس طرح جواب دیا جائے جس طرح عمران خان نے ان کو جواب دیا تھا جب ان کے طیارے آئے تھے.
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री सेक्टर का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने भारतीय जो क़यादत है उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि जो आर्मी चीफ एलओसी का मौजूदा सूरत हाल, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग ली गई। आर्मी चीफ ने एलओसी पर तैनात जवानों और अफसरों से खिताब किया और उन्होंने जंगी तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि हमने हमेशा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया है लेकिन भारतीय क़यादत की जानिब से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, जिसको हम उनके वापस मुंह पर मारते हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी पूरी ताकत और कौम की हमायत से जवाब देगी। बड़ा प्यारा जुमला, अपनी कौम की हमायत से जवाब देगी। दुश्मन की जानिब से अगर किसी गलत फहमी में जारहियत मुसलत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने जो तैनात जवान थे और अफसर उनसे ये कहा है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, पूरी कौम आपके साथ है। और उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के चप्पे चप्पे पर दिफा के लिए तैयार है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। आलमी बिरादरी कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसाफ दिलाए। बड़े अरसे से ये बातें हम सुनना भूल गए थे, और चूंकि जो नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की तो रिश्तेदारी है मोदी के साथ, वो तो इनकी शादियों पर आता है, साड़ियाँ तोहफे में एक दूसरे को देते हैं। तो इस वजह से ना तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनको जवाब देना था, और ना बदकिस्मती से माजी में बड़े दिनों से दिया जा रहा था, जो आज आसिम मुनीर ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा है कि मैं अपनी कौम की हमायत से आपको आपकी जारहियत का जवाब दूंगा, क्योंकि कौम की हमायत बहुत ज़रूरी है और ये आर्मी चीफ को मिलेगी अगर वो जो साबिक पॉलिसीज़ हैं उनसे हटकर कौम के साथ खड़े होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।